Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaca dan menjelaskan kitab Ar-Rahiqul Maktum ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri, halaman 70, tentang tema fi dhilalin nubuwah war risalah. Fi dhilalin nubuwati war risalati, dalam naungan nubuah dan risalah. Fi ghari Hira'in, dalam gua Hira. Lamma taqarabat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam al-arba'in, ketika umur beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati 40, wa kanat ta'milatuhu al-madiyatu qad wasa'at asyaqqatu al-aqliyatu bainahu wa baina qaumihi, dan perenungan beliau berlanjut hingga pemikiran beliau meluas dan jaraknya sangat luas antara beliau dan dengan kaumnya. Hababa ilaihi al-khala'a, akhirnya beliau menjadi suka berkhalwat atau menyendiri. Fakana ya'khudhu as-sawiqa wal ma'a, maka beliau mengambil gandum dan air. Wa yadhabu ila ghari Hira'in fi Jabalin Nuri, dan beliau pergi ke Gua Hira di atas Gunung Nur atau Jabal Nur, ala mab'adati nahwa milaini min Makkah, dengan jarak sekitar 2 mil dari Mekah. Wa huwa gharun latifun, dan Gua Hira adalah gua yang sejuk. Tuluhu arba'atu adzra'in, panjangnya mencapai 4 dhira' atau 4 hasta. Wa arduhu dhira'u wa thalathatu arba'i dhira'in, dan lebarnya 1,3/4 dhira' dari dhira'nya besi, atau mungkin sekarang menggunakan alat berupa penggaris dan lain-lain. Fayuqimu fihi syahra ramadana, maka beliau dalam gua itu selama bulan Ramadan. Wa yaqdi waqtahu fil ibadati wat tafkiri, dan beliau menghabiskan waktunya dalam beribadah. Dan di sini belum diketahui ibadah seperti apa yang dilakukan beliau, karena beliau belum diberi risalah. Dan juga sampai pada beliau ajar Nabi Ibrahim, tapi tidak diketahui ibadah seperti apa. Wat tafkiri fima haulahu man musyahidul kauni wa fima wara'aha min qudrati mubdi'ati, dan beliau juga berpikir, tafakkur dengan apa yang di sekitarnya, tentang siapa pencipta alam ini, dan siapa yang di belakang, siapa pemilik kekuasaan yang bisa mengadakan alam ini. Wa huwa ghairu mutmainnun lima alaihi qaumuhu, dan beliau tidak tenang terhadap apa yang menimpa kaum beliau, yaitu min aqaidis syirki al-muhalhilati wa tasawwaratiha al-wahiyati, yaitu kaum beliau ditimpa atau mengikuti akidah-akidah yang syirik, menyekutukan, yang akidah itu kotor dan gambarannya sangat rapuh. Walakin laisa baina yadayhi tariqun wadihun, tapi tidak ada jalan keluar di hadapan beliau yang jelas. Wala manhajun muhaddadun, tidak ada jalan yang tertentu atau solusi. Wala tariqun qasidun yatma'innun ilaihi wa yardahu, dan tidak ada metode yang bertujuan untuk menenangkan beliau dan untuk membuat agar beliau ridho terhadap kaumnya. Itu berarti Nabi Muhammad memang benar-benar khawatir dan tidak tenang terhadap kaumnya.
Wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam li hadhil uzlati tarfan min tadbirillahi lahu. Dan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan uzlah atau mengasingkan diri tersebut di Gua Hira adalah puncak dari skenario atau rencana Allah kepada beliau. Waliyakuna in qata'ahu an syawaghilil ardi. Dan uzlah tadi membuat beliau terputus dari kesibukan-kesibukan dunia seperti perdagangan, karena beliau adalah seorang pedagang. Karena beliau melakukan uzlah, akhirnya beliau terputus dari kesibukan berdagang dan lain-lain. Wadajjatil hayati, dan terbebas dari kegaduhan hidup. Wahumu min nasi saghirati allati tasghalul hayati, dan terbebas juga dari kesibukan manusia yang rendah yang mereka menyibukkan dirinya dengan kehidupan. Nuqtatu tahawuli li isti'dadihi lima yang tadiruhu minal amril adim. Yang telah beliau jalani, yaitu uzlah tadi, menjadi titik perubahan untuk mempersiapkan beliau dalam menunggu perintah yang agung. Fayusta'iddu lihamlil amanatil kubra, dan beliau memang dipersiapkan untuk mengemban amanah yang besar. Wa taghyiri wajhal ard, dan mengubah wajah dunia. Tidak hanya mengubah wajah Arab atau Mekah saja, tapi untuk mengubah seluruh dunia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk sebagai rahmat untuk seluruh alam, tidak hanya di sekitar beliau saja. Wa ta'dili khattut tarikh, dan mengubah garis peradaban, seperti mengubah peradaban dari masyarakat atau kaum kafir yang mereka seperti menindas, tidak berbuat adil, dan menetapkan hukum sesuai keinginan mereka saja. Dabbarallahu lahu hadhil uzlati qabla taklifihi birrisalati bisalati sanawatin. Dan Allah merencanakan beliau untuk melakukan pengasingan itu. Jadi itu memang sudah direncanakan Allah. Qabla taklifihi birrisalati, sebelum beliau dibebani dengan risalah selama 3 tahun. Yang taliqu fi hadhil uzlati syahran minaz zamani, dan beliau menjalani pengasingan beliau selama sebulan, yaitu selama bulan Ramadan tadi. Ma'ruhil wujudit taliqati, dengan suasana ruh beliau yang longgar. Wa tadabbara ma wara al-wujudi min ghaibi maknunin, dan beliau mentadabburi atau berpikir tentang apa yang di belakang suatu wujud yang gaib, yang tersembunyi. Hatta yahina mau'idut ta'amuli ma'hadal ghaibi indama ya'danullahu, hingga datang waktu interaksi beliau dengan suatu yang gaib yang telah Allah izinkan beliau, yaitu menerima wahyu dari Jibril. Jadi pada saat Nabi Muhammad umurnya mendekati 40 tahun, beliau melakukan pengasingan, yaitu uzlah tadi. Dan beliau menghabiskan waktu selama 1 bulan di sana untuk beribadah dan berpikir tentang semesta alam. Dan
umur 40 tahun adalah umur yang ideal. Tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umurnya pas. Dan karena beliau selama 1 bulan terus berpikir tentang alam semesta, membuat pemikiran beliau dan pemikiran orang-orang Mekah menjadi sangat jauh. Seperti contohnya orang dewasa yang berbicara dengan anak kecil. Orang dewasa tersebut berbicara tentang hal-hal yang tinggi, yang tidak dimengerti anak kecil. Maka si anak kecil tidak akan paham tentang apa yang dibicarakan orang tersebut. Karena pemikiran orang yang dewasa dengan anak kecil sangat berbeda jauh. Seperti halnya dengan Nabi Muhammad, yang pemikiran beliau dengan orang-orang Mekah berbeda jauh. Itu sebabnya beliau akhirnya mengasingkan diri. Dan beliau tidak tenang kepada kaumnya yang menganut akidah kesyirikan atau keyakinan syirik. Dan juga uzlah beliau ini memang telah diskenario atau direncanakan oleh Allah. Dan Allah merencanakan beliau untuk melakukan uzlah agar beliau mempersiapkan dirinya, agar Allah mempersiapkan beliau agar mengemban amanah yang besar atau perintah yang agung. Dan beliau memang dipersiapkan untuk hal itu. Dan amanah yang besar itu adalah mengubah wajah dunia dan mengubah garis peradaban yang seperti peradaban Yunani, Persia, Romawi, dan lain-lain, yang mereka itu mengatur hukum di negara mereka itu sesuai keinginan mereka. Tidak ada keadilan dan orang-orang di sana ditindas sesuka mereka. Dan Allah merencanakan uzlah beliau tadi sebelum beliau dibebani risalah, yaitu agar pikiran beliau dipenuhi dengan pemikiran yang jernih. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi, diberi kenabian dan juga risalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.